सुप्रभातम। आमे षष्ठ सप्तम अष्टम नवम एवं दशम श्रेणी बीएससी और सीबीएसई प्रत्येक विषयर आमे पाठ्य विषयर ओडिया अर्थ करने संस्कृत विषय ओडिया अर्थ करने सहित प्रश्न एवं प्रश्न मानकर ओडिया अर्थ एवं उत्तर सब करुचे। आज यही क्रम आमे जीवा नुआ सप्तम श्रेणी बहिर प्रथम विषय जहाँ थिला तार आम प्रश्न को जीवा एवं समस्त भल भाव शुणा एवं बुझापी चेष्टा करवा। मैंने प्रश्न को जीवा एठारे वयम अभ्यास कुर्मः। अच्छी एक नंबर क्वेश्चन अच्छी अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां एक पदेन पदद्वयेन वा उत्तरं लिखन्तु। से कही पर्वतराज कह। उत्तर पर्वतराज किए? हिमालय। समुद्र कस्याः चरणौ प्रक्षालयति। समुद्र कहार चरण को धोई दिए? भारत मातुः बा अस्याः बा भारतस्य। तापरे त्रिवर्णयुतः ध्वजः कुत्र विलसति। त्रिवर्णयुत पताका केउंठरे शोभित हुए? भारत मातुः हस्ते। भारत मार हातरे। ध्वजस्थितः केसरवर्णः अस्मान् किं वक्तुं प्रेरयति। पताकार थिबा केसरवर्ण आमको कौन कहवा प्रेरणा दिए? जयतु सैनिकः। जयतु सैनिक कहवाई प्रेरणा दिए। कृषक बांधवाः भारत भूमि कैः सिंचयन्ति। कृषक बंधु माने भारत भूमि को कहा द्वारा सिंचन करती? केला स्व हस्त बिंदुभिः अर्थात स्वशद बिंदुभिः। स्वशद बिंदुभिः अर्थात निजर झाल बिंदु द्वारा। झाल बिंदु द्वारा कृषक बंधु माने भारत भूमि सिंचन करती। केषां धवलं जसः राष्ट्रध्वजस्य मध्ये विलसति। केउमानंकर धवल ध्वज राष्ट्र ध्वजर मझिरे विलास करे? वैज्ञानिकानां। वैज्ञानिक मानंकर। सूर्यः कं विना नित्यं संचरति। सूर्य विरामं विना नित्यं संचयति। सूर्य बिना विराम रे सब बेला संचरण करुथाए बुलुथाए। 2 नंबर को आसवा। 2 नंबर अच्छी अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरं लिखतु। तब दे जाइथिबा प्रश्न गुड़िकर उत्तर पूर्ण वाक्य लेख। पवित्राः नद्यः काः? पवित्राः नद्यः भवन्ति गंगा जमुना सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्र गंडकी महानदी नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी। तापर ख विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः जनाः किमर्थम् आगच्छन्ति। विभिन्न प्रदेशरू लोक माने कौन पाई आसंती? एठारे तीर्थक्षेत्राणां धूलिं ललाटे स्थापयितुम् आगच्छन्ति। तीर्थक्षेत्र एठारे जो स्थान अच्छी से तीर्थक्षेत्र मानकर धूली को ललाट रे स्थापना करिया पाई ताकू आसंती। तापरे ग गहला धर्मचक्रम कम भावम बोधयति। धर्मचक्र धर्मचक्र केउ भाव को बोधन करे? चलनियम कर्तव्य पथे भी न विरम सततम चल। सब बड़े कर्तव्य पथरे चाल विराम निय नाही। सब बड़े चाल या धर्मपथ धर्मचक्र ये भाव को बोधन करे बुझाए। कृषक बांधवानां परिश्रमेण भारत भूमि कथम संजाता। कृषक बंधु मानकर परिश्रम द्वारा भारत भूमि किभଳି होई जाए? कृषक बंधु मानकर परिश्रम द्वारा भारत भूमि हरित वर्णमयी समृद्धा शस्य श्यामला च संजाता। हरित वर्णमयी समृद्ध एवं शस्य श्यामल हो जाए। तापरे विज्ञानस्य केषु क्षेत्रेषु भारतीयैः यशः प्राप्तम्।
विज्ञानर क्यों क्यों क्षेत्र में भारतीय मानक द्वारा भारतीय मानक यशप्राप्त होइअछि। अणुशास्त्रे, संगणक शास्त्रे, चिकित्सा शास्त्रे, अंतरिक्ष शास्त्रे, आयुध शास्त्रे च अर्थात अणुशास्त्र रे, संगणक शास्त्र रे, चिकित्सा शास्त्र रे, अंतरिक्ष शास्त्र रे एवं आयुध युद्ध शास्त्र रे एसबु शास्त्र रे विज्ञानर ये क्षेत्र में भारतीय मानक यश प्राप्त होइअछि। अन्ते सर्वे मिलित्वा किम गीतम गायन्ति शेष में समस्ते मिसी क्यों गीत गाती शेष में समस्ते मिली गाती वयं बालकाः भारत भक्ताः वयं बालिकाः भारत भक्ताः वयं हि सर्वे भारत भक्ताः पृथ्वीं सर्वत्र जेतुं शक्या। तापर हम 3 नंबर को जीवा। 3 नंबर अछि रेखांकितानि पदानि आधृत्य उदाहरणानुसारं प्रश्न निर्माणं कुर्वन्तु। रेखांकित पद को आश्रित करी उदाहरण अनुसार प्रश्न निर्माण करिबा। अछि अस्माकं वत्सला भारत माता किए सांग वत्सला भारत माता। ठीक सेमती समुद्र भारत मातुः चरणौ प्रक्षालयति समुद्र भारत मातार चरण को धोई दिए। कहार समुद्र कस्याः चरणौ प्रक्षालयति। तापर ख जनाः तीर्थक्षेत्राणां धूलिं ललाटे स्थापयन्ति लोक माने तीर्थक्षेत्र धूली को ललाटे स्थापन करन्ति। लोक माने तीर्थक्षेत्र धूली को केउठारे स्थापन करन्ति कुत्र जनाः तीर्थक्षेत्राणां धूलिं कुत्र स्थापयन्ति। तापरे ग वीराः भारत मातुः सर्वदा सेवां कृतवन्तः वीर माने भारत मार सबले सेवा करन्ति। के केउ माने भारत मार सबले सेवा करन्ति के भारत मातुः सर्वदा सेवां कृतवन्तः। तापरे घ जयतु कृषकः इति वक्तुम् अस्मान् प्रेरयति जयतु कृषक बोली कहिबा पई आम मानकु प्रेरणा देउछि। केउ मानकु प्रेरणा देउछि जयतु सैनिकः इति वक्तुम् कान् प्रेरयति नदी कष्टानि सहमाना प्रवहति नदी कष्ट को सही करी प्रवाहित होउछि। किए कष्ट को सही प्रवाहित होउछि का कष्टानि सहमाना प्रवहति। च वयं गौरववर्धनार्थं प्रयत्नं कुर्मः आमे गौरववर्धन पई चेष्टा करूछे। किम वयं गौरववर्धनार्थं किम कुर्मः आमे गौरववर्धन पई कोन करूछे। आम वर्तमान 4 नंबर को आसीबा। 4 नंबर अछि कोन अधः प्रदत्तानां शब्दानां उदाहरणानुसारं रिक्त स्थानेषु रूपाणि लिखन्तु। तळे दे जाइथिबा शब्द मानकर उदाहरण अनुसार शून्य स्थान मानकरे रूप लिखन्तु। अछि एक वचनम दुई वचनम बहुवचनम एक वचन दुई वचन बहुवचन एपटे निर्देश अछि आमे को विभक्ति लिखिबा। प्रथम अछि चरणम चरणौ इति द्वितीय विभक्ति ला चरणान। तापर एठी अछि प्रथमा विभक्ति नदी नद्यौ नद्यः। तापर अछि सप्तमी विभक्ति ललाटे ललाटयोः ललाटेषु। तापर अछि चतुर्थी विभक्ति देश देशाय देशाभ्यां देशेभ्यः। अछि प्रथमा विभक्ति चक्रम चक्रे चक्राणि। तापर अछि तृतीया विभक्ति वैज्ञानिकेन वैज्ञानिकाभ्यां वैज्ञानिकैः। तापर अछि प्रथमा विभक्ति अहम आवाम वयम। तापर अछि विज्ञानस्य षष्ठी विभक्ति विज्ञानस्य विज्ञानयोः विज्ञानानां। तापर 5 नंबर रे अछि आमर अध प्रदत्तानि वाक्यानि पठित्वा मातृभाषायां अथवा प्रांतीय भाषायां अथवा आंग्ल भाषायां वा अनुवादं कुर्वन्तु। तळे देइथिबा वाक्य गुडी को पढ़ी ओडिया भाषा रे एवं प्रांतीय भाषा हिंदी भाषा रे आंग्ल भाषा इंग्लिश भाषा रे अनुवाद करिया पई देइछि। आमे एथरे केवल ओडिया भाषा अनुवाद करिचे परवर्ती समय इंग्रजी हिंदी भाषा जानिबा। भारत भूमौ
ପବିତ୍ରାଃ ନଦ୍ୟଃ ପ୍ରବହନ୍ତି। ଭାରତ ଭୂମିରେ ପବିତ୍ର ନଦୀମାନେ ପ୍ରବାହମାନ ହୁଅନ୍ତି ବା ବହନ୍ତି। ଭାରତସ୍ୟ ମସ୍ତକେ ହିମାଳୟଃ ମୁକୁଟ ରୂପେଣ ଶୋଭତେ। ଭାରତର ମସ୍ତକରେ ହିମାଳୟ ମୁକୁଟ ରୂପରେ ଶୋଭା ପାଏ। ଏଠି ଆସିଲା ଭାରତ ଭୂମୌ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଃ ପର୍ବତାଃ ବିରାଜନ୍ତେ। ଭାରତ ଭୂମିରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପର୍ବତମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଶୋଭା ପାଆନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରଧ୍ୱଜେ କେଶରଃ ଶ୍ୱେତଃ ହରିତଃ ଚ ବର୍ଣ୍ଣାଃ ସନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପତାକାରେ କମଳା, ଧଳା ଓ ସବୁଜ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ବୟମ୍ ଭାରତେ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତବନ୍ତଃ। ଆମେ ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ପାଇଥିଲୁ। ପ୍ରାପ୍ତବନ୍ତଃ ହେଇଛି ଲଙ୍ଗ ଲକାରରେ, ଅତୀତ କାଳ ଅନୁଯାୟୀ ହେଇଛି। ଅଧଃ ପ୍ରଦତ୍ତାନାଂ ଶବ୍ଦାନାଂ ଉଦାହରଣାନୁସାରଂ ବିଭକ୍ତିଂ ବଚନଂ ଚ ଲିଖନ୍ତୁ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଅନୁସାରେ ବିଭକ୍ତି ବଚନ ଲେଖନ୍ତୁ। ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ଭାରତ ମାତା, ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ଏକବଚନମ୍। ତାପରେ ଦେଇଛି ନଦ୍ୟଃ। ନଦ୍ୟଃ ହେଉଛି ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହୋଇପାରିବ, ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇ ଠିକ୍, ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଠିକ୍। ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତିର ଇଏ ହେଉଛି ବହୁବଚନ, ପଞ୍ଚମୀ ଆଉ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିର ଇଏ ହେଉଛି ଏକବଚନମ୍। ତାପରେ ଲଲାଟେ, ଲଲାଟେ ହେଉଛି ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ଏକବଚନମ୍। ତାପରେ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ରାଣାମ୍ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ବହୁବଚନମ୍। ତାପରେ ଦେଶସ୍ୟ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଏକବଚନମ୍। ତାପରେ ବଳିଦାନମ୍ ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି ଏକବଚନମ୍। ତାପରେ କୃଷି ବଳ ବାନ୍ଧବାଃ, ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ବହୁବଚନମ୍। ତାପରେ ଅସମାନ, ଅସମାନ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ବହୁବଚନମ୍। କ୍ଷେତ୍ରୀଷୁ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ବହୁବଚନମ୍। 7 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ପାଠେ ପ୍ରଯୁକ୍ତାନି କ୍ରିୟାପଦାନି ରିକ୍ତ ସ୍ଥାନେଷୁ ଲିଖନ୍ତୁ। ଏଠି କହିଛି ପାଠରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କ୍ରିୟାପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ସେ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଶୃଣୁମଃ, ଆମେ ଲେଖିଛେ ଅସ୍ତି, ଇଚ୍ଛାବହ, ସୁଶୋଭନ୍ତେ, ଜାନୀମଃ, କରୋମି, ଶୋଭତେ, ଆଗଚ୍ଛନ୍ତି, ଲିଖିତବାନ୍, ଗାୟନ୍ତି ସ୍ମ, ବିରାଜନ୍ତେ, ପ୍ରୟଚ୍ଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତତେ, ଭବାମଃ, ପ୍ରବହତି, ସୂଚୟତି। ଏଇଭଳି ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଲେଖିପାରିବ। 8 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖାଯାଇଛି ଅଧଃ ପ୍ରଦତ୍ତାନାଂ କ୍ରିୟାପଦାନାଂ ତ୍ରିଷୁ ପୁରୁଷେଷୁ ତ୍ରିଷୁ ବଚନେଷୁ ଚ ଲଟ୍ ଲକାରସ୍ୟ ରୂପାଣି ଲିଖନ୍ତୁ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କ୍ରିୟାପଦମାନଙ୍କର 3 ପୁରୁଷର 3 ବଚନର ଲଟ୍ ଲକାରର ରୂପ ଲେଖିବା। ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ଭୂ ଧାତୁ ଭବତି। ହବ କ'ଣ, ଆମେ ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ଧାତୁ ମନେ ରଖିଲେ ସବୁଯାକ ଧାତୁ ଏଇ ନିୟମରେ ହେଇଯାଇପାରିବ। ଭବତି, ଭବତଃ, ଭବନ୍ତି, ଭବସି, ଭବଥଃ, ଭବଥ, ଭବାମି, ଭବାବଃ, ଭବାମଃ। ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷରେ ସବୁ ମି, ବହ, ମହ ରହିବ। ପ୍ରଥମ ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷରେ ସି, ଥଃ, ଥ ରହିବ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷରେ ତି, ତନ୍ତି ରହିବ। ତାପରେ ସେମିତି ଆମେ ଯିବା ଅସ୍ ଧାତୁକୁ। ଅସ୍ତି ଅଛି, ଅସ୍ତି, ସ୍ତଃ, ସନ୍ତି, ଅସି, ସ୍ଥଃ, ସ୍ଥ, ଅସ୍ମି, ସ୍ୱ, ସ୍ୱଃ ବିସର୍ଗ ରହିବ, ସ୍ୱଃ, ସ୍ମ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଇସ୍ ଧାତୁ। ଇସ୍ ଧାତୁରେ ରୂପ ହେବ ଇଚ୍ଛତି, ଇଚ୍ଛତଃ, ଇଚ୍ଛନ୍ତି, ଇଚ୍ଛସି, ଇଚ୍ଛଥଃ, ଇଚ୍ଛଥ, ଇଚ୍ଛାମି, ଇଚ୍ଛାବହ, ଇଚ୍ଛାମଃ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଗମ୍ ଧାତୁ। ଗମ୍ ଧାତୁରେ ଆଉ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଛି। ପଦ ହେଲା ଆଗଚ୍ଛତି, ଆଗଚ୍ଛତଃ, ଆଗଚ୍ଛନ୍ତି, ଆଗଚ୍ଛସି, ଆଗଚ୍ଛଥଃ, ଆଗଚ୍ଛଥ, ଆଗଚ୍ଛାମି, ଆଗଚ୍ଛାବଃ, ଆଗଚ୍ଛାମଃ।